June 1, 2024. Ano yan usap? Ang Team JJ. Wala na Iron, Luwela o Bini ha. Ang Team JJ ni pahigayon usab og long ride from Talisay to Argao, semi long ride. Team JJ. Good morning, 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 good morning. Ay. Wow. Mo ni siya ay one-on-one ride. Walay kontra. Duha ray daog gini og dili sila ako. Di ba dong? Wow. Tindot kani among kuan ron. Team JJ. Team JJ ni pahigayon usab og Talisay to Argao. One-on-one ride. Woohoo! Thank you, Lord. So, shout out ni Artemio. Hinaot po unta, maayo na ka sa imong pagkakalibanga. Tie break. Shout out ni tie break. Shout out sa ni Attorney Cabrillos, Nedipil Sekretarya. Wow, dindot ka niya mo Talisay to Argao, igo-igo yun kanang di sa gamalaspag, di sa gama saktor yun. So shout out sa ko ni Paring Buni, Paring Bal, Paring Birto, og ni Paring Boss Chimbon. Woohoo! Boss, good morning. Naikuha? Limango. Okay. Nanami karon sa tunga-tunga sa Argao ug sa Sibunga. Kini mga bakhawan. Ilang gining gi-preserve ilang bakhaw para sa atong kalikupan nga dili wala ang atong naandan nga mga bakhawan kanipaan kuan pa daghang niyo. Okay, thank you guys. Good morning. Thank you Lord.